प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं पी रही हूँ कॉफी, तुम्हारे लिए आई है। इज देयर इनफ? लेट्स ड्रिंक। टू whom? To my great granddaughter Leah Zora Daniels. तो बिजली चमकती थी तो मैं पागलों की तरह बारिश में निकल जाती थी और जोर से गाती थी, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, और पागलों की तरह नाचती थी। तो मेरी टीचर्स कहती, जोरा अंदर आओ, क्या कर रही हो, बिजली गिरेगी तुम्हारे। यू थिंक आई केयर्ड? नॉट एट ऑल। तो पीछे से अन्ना बुआ आई और उन्होंने कहा कि अरे 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 भाई पैदा हुआ है, तो आओ, ये बहुत यानी शुभ वो है, तो तुम्हारी पीठ पे नारियल फोड़े। और उन्होंने एक नारियल लिया और मेरी पीठ पे जोर से मारा और उसका मैंने देखा वो दूध पानी जो कुछ होता नीचे पड़ा। नाउ आई रियली थॉट दैट शी हैज broken the coconut when it came into contact with my back. Actually, of course, she just touched it with my back and smashed it on the floor. तो मैं उसको देखती रह गई। मैंने कहा मेरी पीठ पे नारियल फोड़ा है। एंड देन आई हर्ड डज डज 2 shots, gun shots, and this was my father letting off his gun. पठानों में जब बच्चा होता, बेटा होता है, तो they fire 2 shots. मेरी सी कहाँ चाशनी, मेरा सा कहाँ रंग, वो मोल में और तोल में मेरे नहीं पसंद। ए देखने वालों, तुम्हें इंसाफ से कहना, चांदी की अंगूठी भी है कुछ गहनों में गहना। ये सुनते ही चांदी की अंगूठी भी गई जल। फॉर गॉड सेक जोरा सहगल, नाउ स्टॉप टॉकिंग। हैवान है ना वो इंसान, जिन है न वो परी है, सीने में उसके हरदम एक आग सी भरी है। आती है शोर करती, जाती है गुल मचाती, वो अपने खादिमों को है दूर से जगाती। बेखौफ बेमुहाबा हरदम रवां दवा है, हाथी भी उसके आगे एक मोर नातवा। हर चीज से निराली है चाल ढाल उसकी, पाओगे सनतों में कमतर मिसाल उसकी। बरकत से उसके बेपर परदार बन गए हैं, मुल्क दम कदम से उसके गुलजार बन गए हैं। हम कह चुके मुफस्सल जो कुछ है काम उसका, जब जाने तुम बता दो बिन सोचे नाम उसका। जी हाँ समझ गया मैं, पहले ही मैंने ताड़ी, वो देखो आगरे से आती है रेल गाड़ी। Amen. है नीचे है। अगर देखा जाए कि ड्रामा का या सिनेमा का या थिएटर का जो कॉन्शियसनेस हुई है, वो हम जब छोटे छोटे होते थे, आई मीन इवन बिफोर वी वेंट टू स्कूल, से 5-6, तो एक हाफिज जी हमारे फादर के दोस्त होते थे, वो मैदान में घर के बाहर बहुत बड़ा वो लगाते थे स्क्रीन, उसको बायोस्कोप कहते थे उस ज़माने में। उसमें डॉन पेड्रो की कहानियाँ दिखाई जाती थी पुरानी, और वो घोड़े पे आ रहे हैं डगर 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 और हेरोइन को सेव कर रहे हैं। एंड ऑलवेज देयर वाज अ स्टोरी ऑफ ट्रेड, स्लेव ट्रेड। ये सब हम इसको आके घर पे इनैक्ट करते थे। एंड आई वाज मेड द हेरोइन विद अ लॉट ऑफ टैल्कम पाउडर ऑल ओवर माय फेस, with my hair open, and my sister who was not so good looking and a bit darker than us, she would play the villain. तो मेरे ख्याल में इसी से हम लोगों का शौक ड्रामे वगैरह में हुआ। I must have been about 13 and a half, my sister 14, she was just a year and a quarter older than me. तो मुझे याद है बड़ी सी टमटम थी बजान स्टेशन से, मैं उसमें टमटम में बिठा के घर ले जा रहे थे। तो he turned round and he said कि अब तुम पर्दे में हो। पर्दे में क्या होगा। अच्छा, घर में बीच में डाइनिंग रूम था, उस तरफ मर्दाना, इस तरफ हमारी लड़कियों का कमरा। तो डाइनिंग रूम का जब आना जाना होता था, कभी हम उसमें आते थे। एंड आई रिमेंबर यंग सर्वेंट ऑफ आवर्स एंड वी बीन ब्रॉट अप विद हिम, यामीन उसका नाम था। तो हम खेले हैं उसके साथ।
اب وہ کبھی وہ میز لگا رہا ہوں ہم ایک دم سے آ جائیں تو کہ معاف کرنا سوری بیبی سوری ہم کیا جائے سے پردہ ہے ہمارا. So we are grateful, you know, this trying to adjust ourselves to this segregation and keeping away from men servants also, and then no men cousins were allowed to come and visit us. اس سے پہلے ملنے آتے تھے. دیکھو انسان کی لائف میں کیا کیا ایموشنز ایکسپیرئنسز آتے ہیں. فار انسٹنس سیزنس کو آپ لے لیجیے. I used to love the moonlight. I even loved the very کڑی دھوپ جسے کہتے ہیں. اور بارش ہم پاگلوں کی طرح نکل جاتے تھے بارش میں, نہاتے تھے, چیختے تھے, چلاتے تھے, پھر پوریاں بنتی تھی. وہ ایک زمانہ تھا. بعد میں ادھر شنکر کہا کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی کہ that's the time to either play cards or make love. تو خیر وہ تو بات کی بات ہے. اس وقت میں نے اب یہ ریئلائز کیا کہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا جس سے کہ مجھے نہایت خوف ہوتا تھا. وہ کہتے نہیں جب دو وقت ملتے ہیں, یعنی شام ہوتے ہوتے مغرب کا وقت ہوتا ہے اور ابھی رات پوری طرح سے آئی نہیں ہوتی, تو دو وقت ملتے ہیں. سن سیٹ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, شام بڑی اچھی ہوتی ہے, تو وہ جو دو وقت ملتے ہیں اس وقت میرے دل کے اندر ایک جیسے خوف, وحشت, دی اننون, کیا ہونے والا ہے. یہ اس وقت میں نے سب یہ اینالائز کیا, مگر یہ میری فیلنگز ہوتی. اب میں اینالائز کر کے بتا رہی ہوں. اینڈ آئی ہیٹڈ دیٹ پیریڈ. میں گھبرائی پھرتی تھی کہ کسی طرح, بجلی تو تھی نہیں, جب کسی طرح لالٹین جل جائے. کیروسین لیمپس ہوتے تھے, لینٹن کا بگاڑ کے لالٹین, کسی طرح لالٹینیں جل جائیں, کسی طرح دیے نہیں ہوتے تھے ہمارے یہاں لالٹین ہوتے, کسی طرح لالٹین جل جائے, کہیں سے روشنی آئے, پھر میں جب اٹھتی چمک اٹھتی تھی. مگر وہ جو بیچ کا وقت ہوتا تھا اندھیرا, مجھے گھٹن اور جیسے فرسٹریشن, گلا کوئی میرا گھٹ رہا ہے, کلاسٹروفوبیا, ہاربل, انالائزبل یا کیا انالیٹیکل کیا کہتے ہیں ورڈ ہو جاتا ہے. اس قسم کی فیلنگز مجھے ہوتی تھی. کچھ یہ بھی تھا کہ شاید I was reaching puberty. I didn't know that this change is taking place on my physical side. یہ سب چیزیں تھی unknown. وہ وقت جو ہوتا تھا میں اس سے بہت گھبراتی تھی. ایک دفعہ میں was playing Jack and the Beanstalk, اور کود کے میں اسٹیج پہ آئی تو میری ٹیچر مس ہاوی ہوتی تھی, تو انہوں نے اپنی کمپینین سے کہا کہ now if this child was on the London stage she'd be earning 10 pounds a week. میں نے سن لیا, اس وقت تو بیلی نہیں تھی, سنا ہی دیتا, تو میں نے سن لیا. اب میں نے دل میں سوچا کہ میں بھی لندن جا کے and I will earn 10 pounds a week. I had no idea what 10 pounds is and what 10 pounds a week is or what London is. مگر میں نے دل میں ہی اپنے سوچ لیا. with the result کہ میں چھٹپن میں بہت ریلیجس بھی ہوتی تھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں دعا کے لیے سجدے میں جاتی تھی تو اس وقت میں رگڑ کے اپنا ماتھا زمین پہ جائے نماز کو کہتی تھی, اللہ میاں مجھے ولایت بھیج دے, اللہ میاں مجھے ولایت بھیج دے. کیا معلوم میری دعا قبول ہوئی اور میں سچ مچ فائنلی ولایت گئی. یہاں سے چلے دہرادون سے راؤنڈ اباؤٹ سپٹمبر اکتوبر 1930, پھر پہنچے لاہور سے ملتان سے کوئٹہ. کہاں گیا کوئٹہ. جب ہم بالبیک پہنچے اس وقت میری عمر کوئی 18 برس کی تھی, تو وہاں پہ میرے کزن محمود آکسفورڈ سے اور میرے انکل کی فرینڈ آنٹی ٹکٹا نوے سے, یہ لوگ آئے وہاں. تو ایک دفعہ محمود مجھے کمرے میں لے جا رہے تھے, تو رستے میں انہوں نے کہا کہ اوکے سو یو گوئنگ ٹو انگلینڈ ٹو اسٹڈی ایکٹنگ کا یہ آئیڈیا تھا کہ I'll take it up as a career. Let's imagine you've received a letter from your lover to say that he's not coming, and I want to see the expressions of disappointment and but at the same time the love shining through your eyes. میں تو پردہ اسکول میں پڑھ گئی تھی, میں نے مرد نوکر بھی نہیں دیکھا, تو میں لور کی ایکٹنگ کہاں سے کروں. Anyway, I wasn't going to let on, so I told him I'm not in the mood, and I went to my room. اب ایک دو دن بعد پھر وہ مجھے اکمپنی کر رہے تھے to my room, and the dance music was floating up from downstairs, and I just started doing the Punjabi, رڈی کی موومنٹ جو ہم کرتے تھے, folk dances.
तो महमूद ने, oh Zora, what a mover, you should be a dancer. मैंने कहा इसको तो पकड़ लिया. It's very happy to impress him. अच्छा, और उस जमाने में मैं इत्तेफाक से इज़ोडोरा डंकन की किताब भी पढ़ रही थी, My Life, and she, as you know, was also a rebel. मैं उसको एडमायर भी बहुत कर रही थी वो किताब पढ़ के. So next day at breakfast table I announced, I said, I don't want to be an actress, I want to be a dancer. तो इस तरीके से वो महमूद के कहने से मेरा तमाम करियर बदल गया. हम तीनों, we crossed the Mediterranean, across to Europe, Athens, then through the Balkan states, Italy वगैरह वो जो route है, on to Germany, and there they showed me various schools in dancing, and I chose Mary Wigman School in Dresden, and I was launched there in January 1931. तो जब मैं वहाँ गई हूँ जर्मनी में सीखने दाखिल हुई, तो Mary Wigman looked at me and she said, she spoke English, कहने कि you as an Indian, you are an Indian and you've come to us to learn dancing. अब मैं उसको क्या बताऊँ कि मुझे तो हमारे कंट्री में तो कोई डांस स्कूल्स हैं ही नहीं, और मुझे इच्छा थी डांस सीखने की, और मैंने तो कभी मुश्किल से देखा होगा शादी ब्याह में. कहेंगे for God's sake, don't copy our girls, don't copy their movements. Try and bring something from inside. Think back to your childhood. अब I don't know कि मेरे अंदर से क्या निकाला. I would sit in corners very innocently and try to think भाई क्या मेरी क्या अंदर से क्रिएटिविटी हो सकती है, मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ. What am I? मुझे ये भी नहीं पता था what to be an Indian is, to be very frank. मैं कभी कभी मालूम है जब मैं जर्मनी में होती थी, जब मैं वो शुरू में तो मैं इतना डरती थी, शर्माती थी कि मैंने जो काउंटर्स के साथ में रहती थी उनसे मैंने इतने लंबे लंबे आस्तीन का ब्लाउज यहाँ तक विद बेल्ट, और नीचे वो जैसे पुराने आपने देखे होंगे बेदिंग कॉस्ट्यूम ब्लूमर्स, वो मैं नीचे अपने लिए एक्सरसाइज के लिए बनवाया वो ड्रेस, और वो मैं जहाँ हमारा लॉकर होता था वहाँ अपना फर कोट टांग के उसके अंदर घुस के मैं अपने कपड़े बदलती थी. और वो सारी लड़कियाँ, बीच में एक फाउंटेन था गर्म पानी, वो बेचारी दे वर नॉट सो वेल टू डू, तो वहाँ बैठ के वो नहाती हुई थी कपड़े अपने सब उतार के. अब मैं यूँ करके देखती थी, दिल में सोचती थी हाय कितनी बेशर्म है. तो उसके वो ये बाद में ये हालत हो गई थी कि बाय द थर्ड ईयर आई वाज आल्सो वेयरिंग जस्ट अ बिकिनी एंड अ वेरी हाई काइंड ऑफ ब्रीफ. तो मैं कभी कभी अपने आप को सोचती थी, मैं कहती थी ये वो आड़ी मांग वाली ये वो लड़की, ये तो बिल्कुल अंधेर हो गया है. अजीब और गरीब बात है कि वो इस किस्म से कपड़े पहने हुए मर्दों के बीच में, लड़के भी डांसर्स थे, मर्दों के बीच में इस तरह से फिर रही है. Am I really the same Zora? Did I really belong to that background of orthodoxy? That Muslim घराना, पर्दा, खानदानी, रोहिला, पठान. ऐसा लगता था कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स. अब मैं अगर सोचूं कि मेरी सबसे पहली मेमोरी क्या है, तो पसीने की खुशबू और नीला आसमान, और जैसे आवाज़ किसी के हाँफने की आवाज़. बहुत मैंने कोशिश की कि इससे पहले मुझे कुछ याद, इससे पहले नहीं कुछ याद आया. तो मेरे मामू वाज देयर एट द नेम सेरेमनी. तो मेरे मामू, वो जो मेरे फेवरेट मामू थे, वो कह लगे नहीं ये तो कुछ नाम नहीं है, ये बच्ची तो देखते ही उन्होंने कहा कि वो कुछ चंचल सी मालूम होती, इसका नाम तो ज़ोहरा रखना चाहिए. नाउ इट्स अ पर्शियन वर्ड, ज़ोहरा मीन्स वीनस, और इसकी जो पर्शियन लेजेंड है दैट इज इट्स आल्सो कॉल्ड लूनिए फलक, डांसर ऑफ द स्काई लाइक द स्टार वीनस. और उसकी कहानी ये है कि शी सेड्यूस्ड टू एंजल्स, हारूत और मारूत, जिनको के बिकॉज शी वाज अ सेलेस्टियल बीइंग, तो उसको उन्होंने सेड्यूस किया. तो उनको सजा तो ये दी गई कि उनको उल्टा कुएं में लटकाया गया, और दुनिया का जितना धुआं होता है वो उनके अंदर से जाता है. और इसको एज अ डांसर ये पनिशमेंट मिली दैट शी वाज मेड इनटू अ स्टार. डांस कैसे था कि हम स्कूल में हमारे यहाँ झूमर होता था और लुड्डी होती थी लड़कियाँ.
تو وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے, سرکولر فارمیشن اس کا ہوتا ہے, بیچ میں لڑکی بیٹھ کے ٹک 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 وہ بجاتی ہے ڈھول کی, اور ساری لڑکیاں یہ تو لڈی کی موومنٹس اور جھومر کی چھکی 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 چھکی, یہ جھومر کی موومنٹس. تو یہ ہم نے سیکھ لی تھی, کرتے تھے obviously سب ساتھ تھے. تو میں جب کرتی تھی تو لڑکی کہتی تھی بھائی زورا تو کتنی گریسفل ہے, تو میں بڑی خوش ہوتی تھی, میں تو بڑی گریسفل ہوں. تو یہ ایک شیخی میرے میں ہمیشہ سے تھی. Suddenly, as I grew up into maturity, I became conscious of sex, which would be the next step. اور sex, میں جیسے آپ سے کہا کہ I used to hate people fondling me and getting hold of me and kissing me. ان چیزوں سے مجھے نفرت تھی, ٹام بوائے تھی. I just like to play. اور مجھے یہ کہ بھئی یہ کیا ہوگا, مجھے تو کچھ سیکس کا آئیڈیا نہیں تھا, بہت گھبراہٹی تھی. تو میں نے کہا اگر میری شادی ہو گئی تو پھر تو یہ کیا پتہ نہیں کون آدمی ہوگا who will get hold of me. تو میں نے کہا نہیں میں شادی وادی نہیں کروں گی. میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی مجھ سے کوئی 2 سال پہلے, جو before I reached matric. She was not happy with her husband. یہ سب چیزیں, اور بھی میں عورتیں میرڈ ویمن کو دیکھتی تھی, وہ سارا وقت کمپلین ہی کرتی تھی. I didn't like the idea of marriage, getting married. تو اگر آپ سچ پوچھے at the back of my mind, کہنے کو میں نے کریئر چوز کیا, یہ کیا وہ کیا, مگر it was really an escape from marriage and sex and household, being a housewife, these things. تو میری ماں کو زیادہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی. اردو اور عربی تو قرآن شریف پڑھاتے ہیں, فارسی وہ تو یہ پڑھی نہیں تھی, اور انگریزی سیکھنے کے لیے گورننس آتی تھی جو ان کو انگریزی سکھاتی تھی. One of the saddest incidents of my life is when she died. تو رات کو انہیں پتہ لگ گیا تھا, ہم 7 بھائی بہن تھے, تو youngest baby was only 40 days old, اور ان کو کچھ پریمونیشن ہو گئی تھی. انہوں نے رات کو سب بھائی بہنوں کو بلایا اور میری بڑی بہن سے کہا کہ جو بھی اب تم ان بچوں کو سنبھالو گی. And I remember her lying there, she was very beautiful, fair, اور کچھ گرم گرم شاید وہ برف کی وجہ سے گرم گرم بھاپ جیسی, اور انہوں نے میری بڑی بہن سے کہا کہ جو بھی اب تم ان سب بھائی بہنوں کو سنبھالو گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے شوہر سے, یہ میں نے سنا نہیں مگر یہ بعد میں پتا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جو میری جائیداد ہے, جو میری پراپرٹی ہے, وہ میری بیٹیوں کی ایجوکیشن میں صرف ہوگی. Which was why she had already arranged for us to go to this far away, اس زمانے میں یوپی سے لاہور, پنجاب میں بھیجنا, کوئی میریز کالج وہاں پہ بھیجنا, وہاں ہمیں بورڈنگ ہاؤس میں بھیجا گیا تھا. This school was founded by a Miss Western in 1908. تو میں نے جوائن کیا 1919 میں, اور ہم چھوٹے تھے تو ہم خود نہا نہیں سکتے تھے, تو ہماری 2 نوکرانیاں تھیں who were supposed to be reformed jailbirds. تو ایک کی آنکھ تو بالکل ایسی تھی, عائشہ, اور دوسری حسینی پٹھانیاں تھیں, ہٹی کٹی گوری چھٹی. تو ان سے ذرا ڈر بھی لگتا تھا یہ سوچ کے کہ انہوں نے قتل کیا. They were supposed to have committed murders. But especially Hussaini was very kind. اور ہمارے سر دھلائے جاتے تھے سنڈے کو, ایوری سنڈے بیسن بھگویا جاتا تھا, اس میں سے ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا, سر ہم دھوتے تھے. I had a pretty happy time in school. بے حد شیطان تھی, pranks ہر ایک کی, taking the mickey out of everybody. And when I grew up, تو crushes ہوتے ہیں, چھوٹی لڑکیاں سینئر گرلز کو لو کرتی ہیں. مجھے جہاں پتہ لگ جائے کہ یہ لڑکی مجھے لائک کرتی, تو on the breakfast table in front of everybody I would say یہ دیکھو یہ آمنہ مجھے لو کرتی. And the poor kid, in tears, and I would have a big laugh. It's very cruel. I had a cruel streak in me. She used to tell us, or even now tells us about her childhood. It sounds a lot more, what should I say, stylish, My parents, they were both artists. And I grew up in that sort of an environment, with dance and music. And she grew up in an environment of, boarding school and
English governesses and all this sort of la-di-da which she gives us, and it was very, very different. But that doesn't mean that, I regret my childhood. I've had really now that when I reflect back, it's been a lovely, glorious and a very, very happy childhood. My childhood has been much different that way because I'm the only child. She's had a lot more brothers and sisters and it's been combined. Unfortunately, her mother died at a very young age. I had my mother. She's still there, unfortunately. And I was born in London. A few years I was raised there. Then I came here. And my mother singly has brought me up because my parents separated. So my childhood has been very different. And she used to tell me, "Apna kamra saaf karo," every day she used to be at me. And I hated it. I just would not do it. She was very, very dominating and a very strict mother. But I'd refuse. Nahi karna. Then she said, "Acha nahi. Sunday ko bahar nahi jana until you don't clean your room." So Sunday, hoovering, safai, and this. That time we were in England, Hampstead. And my God, what an ordeal it used to be. All three of us dance. I haven't taken it up professionally, but we have rhythm. We have dance in us. She was the one. Had she taken it up, she would have been a beautiful dancer. Yeah, I know that. My mother is one, so it's all classical art. मेरी मालन कौन आया कर मेरे पिताजी आए कर मेरी मालन पिताजी आए कर मेरे छन्ना परया दुधे दा मैं उनते मुते लायाई पिताजी मेरे पिल्ले नी मैं लब पर खंड दपायाई चादर चौपटी मेरी मालन चादर चौपटी मेरी सहेलियों मैं शादी बता दे चुकी हूँ मुमताज शाहनवाज और इस्मत इफ्तिखारुद्दीन ये मेरे क्लोसेस्ट फ्रेंड्स थी और तासी died of a very tragic air crash accident. When she was going out from Lahore to meet her fiancé to get married, there was an accident and Ismat, the other friend, died only last year. तो ये लोग मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज थे. हम अपने आप को थ्री मस्केटियर्स कहते थे, तीनों बहुत शैतान. वो जो इसमें तो बहुत खूबसूरत थी. She was known for her beauty. और जो तासी थी मुमताज, वो 5 साल की उम्र से उसने नमाज वगैरह सब उसे आती थी. She became a poetess later on और राइटर बनी वो और पॉलिटिक्स में उसने हिस्सा लिया. And she was a brilliant person. और मुझे एक्टिंग में बहुत शौक था. मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसीन और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान. जब हम छोटे थे तो हमारे बजान छुट्टियों में जब घर आते थे तो जहाँ तक मैं हो सके मैं कहीं ना कहीं ले जाते थे ऐसे आउटिंग. तो मुझे याद है कि एक इंडियन पिक्चर चल रही थी तो उसमें श्री कृष्ण की अपीयरेंस है और वो जनाब फ्लूट बजा रहे और उनके यहाँ हमारे फादर ने पॉइंट आउट किया कि देखो घड़ी पहनी हुई. तो उस जमाने में घड़ी होती थी. You are surprised to see me drinking coffee. मैं चाय नहीं पीती. मुझे नफरत है चाय से. There are two reasons for this. एक तो ये हुआ कि जब मैं छोटी सी थी तो मुझे एंटेरिक फीवर हो गया. बोर्डिंग हाउस में होते थे. And I was put in charge of a British teacher. अब वो क्या करती थी उन लोगों की तो वो कोई हाय छोटे हाजरे ये सब चलता. तो उनकी जब छोटी हाजरे आती थी तो आउट ऑफ द काइंडनेस ऑफ हर हार्ट वो अपनी चाय पी के जो बची हुई चाय होती थी वो इसमें पिरच जिसको हम कहते हैं उसमें ठंडी चाय और उसमें वो काली काली पत्तियां तैर रही और वो मुझे ला के देती थी. सोना हियर इज सम टी फॉर यू. और मुझे नफरत वो जब उनकी नजर उधर होती थी मैं चुपके से उसको फेंक देती थी पलंग के नीचे.
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے میٹریکولیشن پاس کیا تو اس کے بعد ہی میں جرمنی چلی گئی ڈانس کی ٹریننگ کے لیے. اب جرمنی میں تو اس زمانے میں I'm talking of the 1930s, تمہاری تو مدر بھی پیدا نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت. تو 1930s میں وہاں کوئی چائے نہیں پیتا تھا, کانٹیننٹ میں سب کافی پیتے تھے. اینڈ آلموسٹ امیڈیٹلی آفٹر دیٹ آئی جوائنڈ ادے شنکر's troupe. اب ان کی پارٹنر تھی سنکی, فرینچ لیڈی, اور ادے شنکر بھی خود کافی پیتے تھے, تو میں نے بھی کافی پینی شروع کر دی. اس لیے here's to you, a good cup of coffee. یہ عشق کی کہانیاں, یہ رس بھری جوانیاں, ادھر سے مہربانیاں ادھر سے لنترانیاں, یہ آسمان یہ زمین نظار ہائے دل بنی, انہیں حیات آفری بھلا میں چھوڑ دوں یہی, ہے موت اس قدر قریب مجھے نہ آئے گا یقین, نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں. نہ غم کشود و بست کا, بلند کا نہ پست کا, نہ بود کا نہ است کا, نہ وعدہ الست کا, امید اور یاس گم, حواس گم, قیاس گم, نظر سے آس پاس گم, ہما بجز گلاس گم, نہ میں کچھ کمی رہے, قضا سے ہم دمی رہے, نشست یہ جمی رہے, یہی ہما ہمی رہے, وراد چھیڑ مطربا, طرف فضا علم ربا, اثر صدائے ساز کا, جگر میں آگ دے لگا, ہر ایک لب پہ ہو صدا, نہ ہاتھ روک ساقیا, پلائے جا, ابھی تو میں جوان ہوں. From Zohra Sehgal, aged 83, to Sahibzadi Zohra Begum Mumtazullah Khan, aged 12. My dear little Zohra, you take life as it comes, considering it a big joke, laughing and making fun of all those inferior to you. True, you have a flair for acting which comes from a childhood of making faces and mimicking those around you. And of course you could always tell the most blatant lie, keeping a poker face. There is over 70 years difference between you and me. But I am so grateful to you for looking at life's hilarious aspect and enjoying your days to the fullest. Apart from the sense of humor I have inherited from you, I have learnt honesty, neatness, cleanliness, and fair play. You won't believe it when I tell you that I have carried your bubbling inner fountain of joy with me all through my life, and it has helped me to conquer all fears and overcome the starkest tragedy. Deep down inside my subconscious, I am still the 12-year-old Zohra Begum, minus the snobbish Sahibzadi, and for this I bless you. May you live forever. Kisses, Zohra Sehgal. آگے میری اسکرپٹ, ونڈرفل. چلو روڈ کے لیے ٹکٹ بھی ہوگا بہت سارے. دیکھو کہیں بھی اس میں وہ نہیں لگی ہوئی. کیا کہنے ہیں میرے تو, کیا کہنے ہیں. مجھے ایک عجیب خواب آتا تھا, یعنی کہ میں اپنے گھٹنے یوں سکوڑ کے اور ان کو یوں فلیپ کرتی تھی اور بھاگتی تھی, اور بھاگتے میں بالکل اڑ جاتی تھی. اور ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اڑ رہی ہوں, مجھے نیچے تمام دنیا دکھ رہی. I cannot describe to you that gorgeous, wonderful experience.